ne matiam bangwala ad nyam hawanye nere be bantene da ya mabi posé wen non wande pelre pour par ningu mom so kan am pelre pour ne sida wen non wande na yiduni anaro on duni ni mberde be paramo nyam ne tarmazol nyuduba doro nyuduba maramba tuya maramba pawra ya ton paraban mbaw non konto mesi paraba yelamte habi han wa soma abetam tia azagal ya rawa biga asawa pa soma ya mo so ya woto nyewo bumpa yita poye le nyam ya mbaw nera songa nko dunia mam datan de parawo parafa modre nyak bum ni hembe suno to bontu sukira ya sukira bal nam haton parba sukiro to no nyak yan lobre mam datum ni am tiam bangi fo sidan ataraba atarama fo sidan abawa ne mo hon na furtaba to patar fo kibari o patar biga min kibari wo pama biga nzata e bilfum bebtore to bowo do biga nongo biga nsaga do biga te biga wale bo bedede to nongo biga nongo no menga te biga wayin to furfo wa fo honta antiawa fo nyamba zaka yeto fo parate zaka le bo bedede nawa yel kienga da gide yenninga ti yenningi de wada fo menga da gide yi nibni siba parba yodre suene sidba ngowe sidba wo men tek to wennam sansa go paro ati babunye ya dundi ganta wona nando ayita parbo dayet mam sidan ayani yala dayet mam sidan a pataram kontma la yikin to man woto dayet mam sidan aya woto ya woto zindo na zamne mpatar to man la mano sida do atin wan hanyak zamani son ko fo sida ta zan la wasir nya wenna nyaka sonre nyawo sambe par jour mam sida paten woni bum mam ton zakapoka ti pa wen han kordo de ko sida wen han digbuni ko mam sida ta zan ana zala mo woni wande pasan wayeti sidan nan furpara bien sidan nan paspara bien sidan man bombon ti asuto ya bebo amengla wada balarati jitra buninga aham patron mitine santar banema nti furfu ngwa ti fuata ampasa tabo kabe ba mo kabe tarik fo wata fo ya pa ngo bene ti fuora to ngwe vui mati ya fo menga fo kusundo sa ba to ngwe vui to fo son kusundo sa ba ndet san pawra asan de fur parti para pawra wallahi ya fo mun gita ya fo nan kupa ni on wanante we octobre net octobre biga ay el kianga mabisi mam dik exemple ngum ngam nek itan to so ton ta niveau ni akita wallahi mam bi d'Europe barko so akita men sanye norota men anyi ta fatima madam nimban neta la bon ya baraka pa azeka wen am menga shifa menga wotono am menga albarak neta albarak ne be sak potene ba wawota mpazwete nonga eniye kambe bo fon na ku na mani biwoto 1 billion biga parcours na to le biga tawale ba tarma zol nyuda le ba doro nyuda le ba maram tuya le ba bonbon est ce que nyon na fo ma parasita non pas na fo je fo nonga bouda entre la vie et la mort fo passe wato tan zin do biga ti bikan wana manona bikan wana yi torma zol nyuda dor gere wagadere zilembe neda fa ke biga zugo est ce que yam panan taxin jete nyaw pa zemse hein ton nyera kana huntar kwamba to kwamba mi nga wakata ya dorgen yu tarmazon yu ne mi vora la pagadi ka sida arzekaya mpale adika sida tar arzekanta tum kambe tar ne bosati bena sida ya andal buni fa ya nana ne waya ta padi ka tension na sida yi to wannan fa ni nga biga barke
mam datam ti yam menga di ki énergie on sonné sidba ya bela barka be pa ba fo tan tum kam kwa bo zakapo ti raw handa tin ning wel gada nawra ning raw han yig ya han tum no ba mpamde wallahi fo ma pa fo panam pam yode la na il fo menga pam yode fo menga di ko énergie wa rawa sa yito ba buni dan da mane batmam na mane wallahi bu gud gidan bahnya batmam na mane reyam man ni suno fo man fa ya anam pamor suno la wonnam dikni kigir fo adia woto la raba la power la brati wora fo sa yigin cenga restaurant on nan tanzindi la wot ndi fo ko masa la kirzo patron qu'est-ce que vous voulez tu êtes ndata woto wane macaroni feta wawa ta wata ndi ni wawri ni aset entendre dolo ni kuyela fourcherse ya liquide la fond dans une diwa ba fa la par voudou oui je veux de l'eau fraîche là la voudou ya commence on c'est ya ha men get fond son fo date fo di ne la fi la foti ne la fi la ya fo liquide la fond wa on data wa la fo ma paraya lam da tumunia te pa arze kay dik fo menga nyingo fo énergie fo takaso ndikon tum no sida pagam sakram pagam gusum lamam mi ob sakka metabo boyda ma sigan nan man bala hawa tab sida songo wenge nyime nga yahde ni nandi ala sida ko mta so nandi ala sida ribtari pawto ni na manona ni na nyesa sidnwele asida activité la manyemane ni nan tuya sida gara asida sogo le gilfa yin sogo la zakatara tum kam tumde pour bamba roda kam ya barak bamba roda kam ya exemplaire damba la fo sai fo sirata da ligide tum kam wa zakapo ti fo ndal guni la ma do zinna wallahi na rogo la barak pana zindi fo na rogo la pana yidu duni ko ba fo na rogo la pana yin ma zuata ba donc idna sagala taba ti de man effort soma mboro ma barka mam sos ka ngani yamba ya rom barklam data ti dunwa samna men debda la wona nan kanabra ma inshallah nan kanabla edirik yam songo parma to wonna wo nyamba parwo mam goma nan dike mkoto wende wonna kwa bininga hampatede wonna wo teka to bala hampa ambisonga ton fanzi nyab ndat bison dat yampa am kom somo ya kwama na son tonna bisongo ahanya fo awo rolam la tenga wata kamte pawo neba fane ya rai est-ce que on yorbe dia tila ne ton man parba doala sagal parba to tuso ni nam pam kom tirse mpamazan Burkina Faso mpamazan duni gilli woni na biya minga le ban paade mam datam til mabi posa juin wende la mane portaba kam nongo par ninga sango muza porto biga nunga porto biga nsara porto biga wenna naza po kankamba la wenna sara po kankamba ya auto de berdam patin pam de panamse fo sanwa yot fo sura tinno mam sida a patar moyen ntirek para a patar moyen zin dorde a patar hey fo parada fo mengara anono to wate fo parada fo ne mara anono wate pawoto la mande bange batte bumba fa chepi net patem mo don wonna man wen ham pa bunaye wen bu yala fa chep na maktabra ma de ko wen gela adam biiri ba ngela no kenra ngela gwema son ledam sonre ngela fa che wonnam gela adam bi yalla gil fa chepende kan coin la wunga fu nyaw fu nan jina ni yo nyaw fu nan za nyaw fu ma bobla fu yel bamba ma pa bobla fu nyaw e ma mana fu woto wendo la yamba woto tereka fo sanwa be yam kan sol ma po matia wonna men koro ta ke fo sol ma fo san yar la fo mansu la fo tenwende la fo sak la fo mansu no baro wan noaza kapwa ma noaga nungulum to wenne wonnam na songfu la ton nem te ma bi posa ya suki yo ko la hanam hadu abratin gitra wen sam pagi wen ham bu yeni ratin gitra just fo baham pa tun gitra fo ma pa gitra te fo nan gitra ya sukiri nam haton ma bi posa la brat moy abrata to biga ne wenga fo sa warata to bi ne wenga ya fo menga réciproque wata fo wa donc a keita
mam tia keita za konti mi ta keita tara kamba yopo mam tabarar na ya msuka fika la kamba yopo po kema tara kamba nase po bila tara kamba tawo lamma bisi pour bila men patem pa biga sise comme fa abzotan dura po kema pour bila ziya ye pour bila ta mame mpata mame ngala nye kwa mamenga ya po kema la abzotan mbabane la be po kema no zugo ntakra tapiwa ntakra tasibiwa ndiem ne po kema oto mabisi ngwen na wande sandatin yi beda sandatin do beda be modo paga balam tar sakal hoto i sandatin do bunye bi ya duni ko ndaba ngwen na wande bi gandi ba fu gan tenget fo sida tafo asan tafo no buyi kit alhamdulillah rabbil alamin ahan tafo tabarfa ya neman ko fo mode Allahu akbar kabira naz idabban wana mabi posan je wende je teka lay basi sidba no songba songe sidba ni boy ne bu nongulum lay songo ne boy ne bah yarda te wonnam sansa ko wonnam da bah yam yarda ina bah burkindi ina ro kamba na yiduni kamba ina ro kamba to boy ta zagar bi la nyo nyam fa ka be kan ne pakaba ne kamba ja sek zakalla mura zakalla bombo waliya zakalla fa ya woto bana lam nangu ni gile bumba yenta wen sam pulum yam ni niveau ni nga yam ma ya niveau kan bala bele mahamsi so ni yamba ayan wonnam kun tore ta kota yemse often zama fa arzeka la patin son mam so ni am so ni ngoy wonnam kuna tara babra mata kota yemse donc il somma men sakke wonnam buda ni tondo la dan namastaba inketa dan namastabi pagara yeti wotoa ya yoka yit zakin kay wotoa abramana mam woto yinini ngati wallahi fo sida ko yaran zakati fo ko yaran ngatenga tonye pagab sanda biya on vous ning de pas son maintenant qu'elle profite ne kan la pagab pagabam bebe ya ob sida zakan bumbu sida zakan ne da panne panonwe la yak ba men ab non saarda fo sida pour fo sida pour buni ngbe pour parati la yak ne gado atodon babandam azini yak paraba so hodon toura pour taba azini yak paraba wita sida azini boy zoramba nyoko zoramba yari ti zobamba wallahi zobamba pay nan telefon ki azini te pa halakar poñi para sampa yi asid zak no a sampa yi sid zak no daba no nga sid zak yela wen na wanda patin pa bonti re nyaw pa kaps wala wen me ngan ken hen yela woto bon non fo zak sid zak yela fo sida santal ba gayin wata ite mam gayin la yawa wen na wanda boko mun ko gayin ta so la wo gayin to wen nam na wo fo la zisra fo la yila fo la wen nam na man fo fo yibon to fo yur patolo menem an duniya nir yur pa menem duniya wona fo tay kin fo yur pa menem ya hajja zagal bi la woto ay amoya ni nin tira hajja zagal bi la woto amoya ni tira wona mawa mayi ni tira ay wona ko ma teseke ya hajja ya bala woto mun gam ti wana ya fo mbonko o menga sukiyarse aya bonne ya tolo ya bonne pasen dik sukire ninga sunwa nanam sapsida wenna menga nanam spokanga asam bobuni fa wonnam paman albaraka ya zarab la nongla wonnam dik non ko na po ngili sir panam hade fo sida wante ni fa chapi fo sida te yine ba ni yala yinga la ya fo ni tira zaka po song te fo sida ni yalam radikti yak wume song te fo sida ni yalam direct ham pa fo yak men wume leben pa hade
fo yi pagni nga na so honne fo kamba fo sida zo songo la haradi kar fo sida zo nga so honne fo kambe zikana ga yelle pagbo tenza bonab sida ndikir bam suto gon zin gomna kamba to kila ta kamba ya bon on gedan biga ayawa karapela adam biro ram ya karapela fo san dik bikan touché woto ya nyem bebe fo on dikar an kan ni mbola ya nem bebe ya mi la fo ni nga ne pela la fo ni nga ne de morotet hanna ni ngir kamba be ni plc kila ngena karara tayita viena tene fanya la retikso kamya ti fo en kisu poto ya ma kisa poto boya tikso kam weto sidi pagani sun wida sida wennam na wida wanna swe lepto wida mpana nyak no domen mabi posé je wonnam je teka les tabani rote tabani sidba les bas gon yodo les bas gel yodo la taras yodo fo hom mik fo sida be alkara ni ngon ko sun wenna kel na fo sida alkara kan pon to fo na mik fo kamana ya ni kam ni sin nan wo rabawa la bo wo fo sans zang kamba bawa ti kamba zin kelare ban ti kwamma na po fo bio kwamma po fo bio me fo pana nye bar kamba zugwe la woto lam tar nan to siamba e akita vima yi bergo so ne mam tom tiante te exemple to mera kelen dikel kanga mezi so hodo to ti me yu teram na bonta me so hoda dat yapo kusam ti me sonsna bilfu sonna bilfu tom diktari ka bilfu ayi wo ko bilfu be yi wo ko men bala nan tasi lam kelem profitir mo hodin te wona bark pakaba gilfa cefi nab sidba ko to wende pawo paso mo ko yaran nan de ko yaran mana nutumde wonna loka bininga na manona bining nan ko la dunia ya bihin nan ko la het bihin nan ko la dunia ya bihin na duni biti daga ne ba fanne pagani sun wam gomna ngade wallahi anayo kumuna aisha nu anayo kumuna khadija nu anayo kana biyan pagaba waya fakep nu to wonnam sans saké pagaba mane suguri la yalla si ziyanga nyaki su to an lobe le yini yol si suyan ko sidama to wonnam na yol si yanni nyam patere ko yamba isan yol si suyan tu fo sida min san wazaka be suno no ma nyam dat wazaka po bala suno be zakon wonnam sansake wonnam no fo suri tu fo minga nifiya mabizi mam gomna e de zimen ne yala wuso ne za san samde ko to wende wona guton za son ko tondo wona manat fa ciap tawfiq wende la nabiya mo Allah albarkiga tele sonno me yere net fa ko ne man ko to ko ne man ko mabiga ko ne man ko fo mi sa la fo mi sa ba to wonna am na le ban dik ne ma fo hon ko sa ba ataba to le ban ko fo to be nan nabiya sallallahu alaihi wasallam hadisi fo hamman net doara do songo wen man nam ti malek da amina to pudwara ayibu fo ya yen la fa alkarda yenga donc mo ti sahab sa wakat niga of sanda da bumbu of vima po yakada mabini ngam man doara o minti doara na le wa bam neng donc bamba nga wende to ti ta bang teka goma point mam goma men yonse ngoma men ti ketaba la wakat ninga nyam wanto on kela fa nyam nyakda gomni se ba hanten nafya man nafe c'est la somme adam biga gomna ten wa ta zini nyosre ta zini malre donc mamya adam biga bani ba fa kepi c'est un sing so auto so be wuso na so se ni kiyam san so hani mam bebetum na so hani yamba fo nya san so hani mam bebetum na so hani taba won sakra pour la nyawa na yar mabi pour salam na so honni diktari kan ko bate wonnam san sakre wonna gudun ko taba wonna ko sigal songo wonna yafur sunu buramba wonna kitidi bahti loramba wonna songor songo fenra wonna pièce touma wonna bahad net yata tal nun kan zara point wonna bouton de duni zarbo bouton de la zarbo kinga qaza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان درب
أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان درب أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى